देखें तो 25 मिनट मौलाना अहमद, 25 मिनट मौलाना यूसुफ, आधा घंटा मौलाना सफवान, आधा घंटा मौलाना इब्राहिम। तो इसमें 11:30 तक जितना हो सके पढ़ ले, फिर 11:30 छुट्टी और नो बयान एनीथिंग, स्ट्रेट नाश्ता वाश्ता और उसके बाद रेस्ट, और फिर 2 o'clock to 15 को इंशाल्लाह वी स्टार्ट अगेन, और बाय 4 o'clock कुरान फिनिश इंशाल्लाह। ठीक है ना? ये नमाज में सारी वही आई। एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मगरिब की नमाज में भूल पड़ गई, 2 रकात पे सलाम भेज दिया हज़रत उमर ने। पीछे से अपने कहा अमीरुल मोमिनीन सब ठीक ठाक तो है ना? क्या हुआ? अभी 2 ही रकात हुई, 1 रकात बाकी है। और तेरी की हज़रत उमर ने कहा कि मैंने नमाज में एक फौज आर्मी तैयार करनी शुरू की और मदीना शरीफ से वो आर्मी शुरू हो कि इराक तक पहुंचा दिया मैंने उसको। तो नमाज में, मगरिब की नमाज में पूरी आर्मी का सब निजाम तरतीब बनाई और इराक तक पहुंचा दिया उसको। तो हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब लिखते हैं कि हजरत उमर की वो नमाज भी हमारी नमाज से अच्छी है, इसलिए कि हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे और उनको इसका हुक्म था दीन कायम करने का, तो वो नमाज में भी अल्लाह के दीन की सोच रहे थे, ये भी जिहाद फी सबीलिल्लाह की तैयारी कर रहे थे। इसलिए हजरत उमर की उस नमाज का सवाब हमारी नमाज से ज्यादा है, भले उनको भी मिस्टेक होगी। तो ये चीज है, कभी नमाज में ध्यान इधर उधर चला जाता है, आंखों कंट्रोल में से आना, तो दिमाग में ये ख्याल आया तो मैंने ये नक्शा बना लिया, खाका मैं तो पढ़ाऊंगा नहीं, मेरा तो गला खराब है, इसलिए इन लोगों को सौंप देंगे, ये लोग इस तरह पढ़ा देंगे, जिस तरह तहज्जुद पढ़ाते हैं इस तरह से कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? या थोड़ा इसमें आगे पीछे कर देंगे इंशाल्लाह, जैसा मुनासिब लगेगा मशवरा करके। अच्छा जी, तालीम करें, मेरा तो गला खराब है। नसीहत कर दे? नहीं यार, क्या नसीहत करेंगे? नसीहत के लिए भी तो जहन हाजिर चाहिए, जहन हाजिर नहीं है। हजरत मौलाना बिलाल साहब से हमने रिक्वेस्ट की है कि कल वापस तशरीफ लाएं, तो उन्होंने कहा था ट्राई करूंगा, अगर मैंने कहा एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो आप आसन में आ जाना, तो उन्होंने प्रॉमिस तो की है, तो वो नसीहत फरमाएंगे इंशाल्लाह। वैसे हदीस शरीफ में तो आया है शहरा ईदिन ला यनकुसान, रमजान व ज़ुल्हिज्जा, 2 months are such that there is no reduction in them, रमजान and ज़ुल्हिज्जा, इसमें नक्स नहीं है। तो नक्स के न होने की क्या माना है? 3-4 मानी बयान किए हैं, लेकिन राजिह माना, the main meaning is that these 2 months are not reduced in sawab. Whether you get 29 roza or you get 30 roza, you get full sawab. So even if it was 29, you still have got the sawab of 30. And Zulhijjah, sometimes moon problem comes, and they say, yeah, moon was sighted, not sighted, and then they say Arafah is not right, Arafah should have been tomorrow, not today. तो हुजूर ने फरमाया नहीं, even if moon में mistake हो गई and you did the wrong Arafah, still your sawab will not be reduced. This is the meaning of Shahra Eidin La Yanqusan. The 2 months of festival and khushi are not reduced. तो हमें फिक्र नहीं करने की, ये मून में आगे पीछे भी होता है, अल्लाह की नबी ने कह दिया है अल-फित्र यौम तुफ्तिरून वल अज़हा यौम तुज़हून, यहाँ भी वहाँ भी कुछ कोई हरज नहीं है, ये दिन बहुत आसान है। ये हमारे अयाज भाई आए हैं वहां से, कनाडा से, तो अगर आज चांद नजर आ जाता, if we had seen the moon today and tomorrow was Eid, तो अयाज भाई would have had 28 rosas because he's 1 day behind us. So what he would have had to do is keep 1 qaza later on, because a month can only be 29 or 30. It can't be 28, it can't be 31.
तो अयाज भाई खुश हो गए, चांद नहीं हुआ, तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 29 रोजे पूरे हो गए, तो आई डोंट हैव टू कीप वन रोजा नाउ. तो शरीयत तो लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन शरीयत. बल्कि हुजूर के ज़माने में भी गालिबन मुझे याद पड़ता है एक दफ़ा ऐसा हुआ, once it so happened कि चाँद में कुछ आगे पीछे हुआ. हुजूर ने कहा कोई हर्ज नहीं, शवाल में एक रोज़ा क़ज़ा कर लो. ऐसा शायद ऐसी कुछ रिवायत है. मशाइख के यहाँ तो हुआ है, तो मुझे याद पड़ता है बहुत से मशाइख के यहाँ ऐसा हुआ. तो उसमें कोई हर्ज नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी है. तो अल्हम्दुलिल्लाह चलो एक दिन हमको एक्स्ट्रा मिल गया है. सवाब तो मिलने वाला था, लेकिन इंशाअल्लाह अब इबादत करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा. हमारे बहुत से साथी हैं माशाअल्लाह डेली ये ख़त्म करते हैं, तो उनको एक और ख़त्म एक्स्ट्रा मिल जाएगा इंशाअल्लाह. तरावी हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगी इंशाअल्लाह, तहज्जुद एक्स्ट्रा मिल जाएगी इंशाअल्लाह, एक रोज़ा मज़ीद मिल जाएगा इंशाअल्लाह. तो इसमें we'll have to exert ourselves in ibadat, do more ibadat, because जब महीना, जब when something is coming to a close, तो उसमें you have to work a bit more harder. एक बात तो मुझे इसमें याद आई, अबू मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, the great sahabi, he was towards the end of his life, मतलब आखिरी उम्र, बुढ़ापा, and he was working really hard, mujahada and struggle and nawafil and ibadat, and he wouldn't talk to anyone, always be busy, super busy. So someone asked him, Hazrat, you're an old man, have mercy on yourself. And he said, Al khayl idha wafat ra's al majra akhrajat ma indaha. In the race course, when the horses are near the finishing line, they take all their energy out to get win. And to وَالَّذِي بَقِيَ مِنْ أَجَلِي أَقَلُّ. And the amount of time I have left in my life is very less in comparison to what I have spent in the past. So I'm near the finishing line. I have to take all my out. So Mashayikh, they worked really hard. And our Mashayikh as well. Hazrat Gangohi Rahmatullahi alayhi, even towards the end of his life, in his old age, he would not pray namaz sitting down. And he also had the sciatica problem, right? I have that problem. So I sit down, I have to, because I can't stand. It hurts so much, so you have to sit down. Hazrat Gangohi was a Ajib insan. Akhir tak Hazrat, even when he couldn't get up, two people had to make him stand up. He would stand up for the salat, and then he would do his namaz slowly, ruku, sijda himself. After namaz, he would be unable to stand up again. But during namaz, he would find that energy to keep standing up and doing ruku sujud. And Hazrat Gangohi, Rahmatullah alayhi, would do this Bharat Tasbih Zikr right till the end of his life. And someone said, Hazrat, Mashayikh in their, old age, they go into muraqabah and silent zikr, and you are still doing this Bharat Tasbih Zikr. And Hazrat Gangohi replied, भाई जिस तस्बीह से हम यहाँ पहुंचे उसको छोड़ते हुए शर्म आती है. That tasbih which brought us here, I feel ashamed to let go of it. So he kept on with his Bharat tasbih right till the end of his life. So there is lesson in there for us that we have to, do as much as we can. Hazrat Shaykh Zakaria Rahmatullah alayhi in his i'tikaf, he would sleep after Fajr. After Fajr, everybody straight away sleep. And then people would be resting. Hazrat would get up 10 o'clock, and Hazrat would start his Chash Namaz, long Chash Namaz, and he would pray. And that's towards the end of his life, आखिरी उम्र में. तो ये मशाइख जो हैं आखिर उम्र में तो ज्यादा मेहनत करते थे. वो हमारे टिक टिक चाचा याद आ गए, दारुल में आते थे एक टिक टिक चाचा. उनका नाम था हाजी अब्दुल गफूर साहब. He was from Newcastle, and his brother used to live in Leeds. His name was Hafiz Fazal. He was Hafiz of Quran, Hafiz Fazal. His brother was also Murid of Hazrat, and he used to read lots of Durush Sharif. We are busy all the time, Durush Sharif.
And he used to see the Prophet ﷺ a lot in his dream. I remember once we were sitting in Darul. Hazrat used to do etikaf in those days throughout the whole year. He used to have two teachers in etikaf. So our turn would come within a month or so, and 24 hours we have to sit in etikaf. So Hazrat and Maulana Hashim Sahib, they were both sitting in etikaf. And at that time, the masjid was not made yet. It was where the library is. That's where the etikaf used to happen. That's why we used to pray 5 times namaz and Abna Jummah and everything. So Hazrat and Maulana Hashim Sahib were both in etikaf. Now, I had come as well to see Hazrat, and it was after Asar time, and kids went after Asar to play outside. It was free time. So Hafiz Fazal Sahib had come and he was sitting with Hazrat. Hazrat ji, कल जो है ख्वाब में ज़ियारत हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. वो इस तरह ज़ियारत हुई कि सामने काबा शरीफ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा शरीफ का तवाफ कर रहे हैं. तो आपकी राइट साइड पर मैं हूँ और दाईं साइड लेफ्ट साइड पे हजरत अबू बकर हैं और हजरत उमर हैं और हम लोग यूं लाइन में तवाफ कर रहे हैं गोल गोल. वी आर डूइंग तवाफ लाइक दिस. हुजूर इज इन द मिडल, शेखैन ऑन वन साइड, आई एम ऑन वन साइड. सो मेरे दिल में ख्याल आया कि हमने सुना है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत बारौब और जलाल वाले थे. तो मैंने सोचा कि लाओ मैं देखूं तो सही हजरत उमर कैसे हैं. Hazrat Umar has had lots of jalal in him. So I thought, let me see how is Hazrat Umar, how he looks. तो मैंने यूं करके जो देखा ना हजरत, बस क्या रौब जलाल है, इंसान देखी तो टट्टी निकल जाए. When he said टट्टी निकल जाए तो हजरत की हंसी छूट गई और मौलाना हाशिम साहब की भी छूट गई हंसी. Hazrat managed to control himself. Maulana Hashim Sahib couldn't control himself. Maulana Hashim Sahib stood up, he went to his parda, he sat there, started to read Quran, and they started laughing again. Bichari is trying to read Quran, and we can hear him laughing from there. Because he's an old man, and the way he said it was, he made you laugh instantly. So Hafiz Fazal Sahib, he used to see Hazrat Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam a lot. Haji Abdul Ghafoor Sahib, his younger brother, he used to come to Darul for etikaf. So for years we did etikaf together last Ashura, Alhamdulillah. Darul Masjid was made in 1987, and the first etikaf was by Maulana Hashim Sahib in 1988. And then following year, Maulana Hashim Sahib went for Umrah, as they told me to do etikaf. So I did the full month etikaf for 6 years, from 89 till 94. And then 95, I went with my family for Umrah, and Mufti Shabbir Sahib did etikaf, 96 as well. So and then from then on until he passed away, he used to come every year for etikaf. So Haji Sahib used to read Yasin Sharif a lot. And he used to read at one time 41 Yasin every day, and then he increased it to 101 Yasin every day, not Ramzan, throughout the whole year. And on top of that, he used to read 560 paras of Quran. And on top of that, he used to do his tasbihat. Now, for his tasbihat, he had that Japanese tasbih, you know, that metal ki hoti hai na, go round, big one, blappa, and tak, 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 tak. So तलबा तो तलबा हैं, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स ने उनका नाम रख दिया टिक टिक चाचा. So nobody knows his name, and he's called Haji Abdul Ghafoor. Who is he? Tick tick chacha, tick tick tick. He's always going tick 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 tick. So tick tick chacha, he used to read a lot of Quran. Once he comes to me and his case, and he says, Maulana Sahab, मैं अल्हम्दुलिल्लाह यासीन तो पढ़ता हूँ ये वो. So I live in a flat. My family live close by. So they bring food for me and they look after me. I live on my own in the flat, and there's all Buddhas and Buddhis in the old home. I get up at 2 o'clock at night and I start reading my
wazaif. And Haji Sahib used to read, with a little bit of surah. Yasin. He had this tune. तो मुझे कहते हैं कि one day this buddhi in my next flat says to me, "What is this nice music you listen to at night?" What nice, not nice. I read Yasin. So he says to me, "Maulana Sahab, on the musalla, I said, once I lifted the musalla and there was some money underneath it. उसके नीचे पैसे थे. मैंने कहा पैसे कहाँ से आए? तो मैंने नहीं रखे थे. खैर मैंने ले लिए, मैं रख दिया. कुछ दिन बाद फिर उसके नीचे पैसे थे, फिर उसके नीचे पैसे, उसमें से रोज पैसे निकले. तो मैंने जो है किसी को बता दिया कि मेरे मुसल्ले के नीचे पैसे आते हैं, तो पैसे निकलना खत्म हो गए. मैंने कहा वो तुम्हारी यासीन की बरकत थी, तुम किसी को ना बताते तो निकलते रहते. अल्लाह की तरफ से है ना. मुसल्ले के नीचे नोट कौन रख देता है? अल्लाह रख देते हैं. अल्लाह पाक गैब से वहां रख देते हैं. तो ये गैब से अल्लाह पाक मदद करते हैं. तो हाजी साहब was mashallah very pious and neek, and he used to do lots of wazaif. So Hazrat Haji Sahab once said to me, "Maulana Sahab, रमजान खत्म होने को आया है, थोड़ा सा रह गया है, तो Ramzan is about to finish now. But we have to remember Allah's rahmat is on the increase." And he said, वो हमारे यहाँ तरबूज बेचने वाला आता है, watermelon. So he sells watermelon for the day, and he says one watermelon for 2 rupees throughout the day. But now, when he sees that I've not got much time left, an hour or so to go, and I've got lots of watermelon left, so he reduces the price. And he says 2 watermelon for 1 rupee. So similarly, Ramzan started, Allah's rahmah was coming. Now Ramzan is coming to a close. Allah is showering that rahmah for cheap price. Take as much as you want. So that means when Ramzan is finishing, you have to do more hard work, extra effort. So don't waste time. Don't think that, oh, chalo, ab to ho gaya. We've done so much ibadat, so we don't need to do more. That's what normally people do. Normally in masajid, Quran finishes on the 27th. And after 27, it feels like Ramzan is finished. And then people just lax, get ready for Eid, go for fancy haircuts. I saw one youngster yesterday, and he's got real first class. Astaratat. I lifted his topi and full hair. Okay, ye kya kiya hai? The wedge cut for Eid. The haram hai cut. Why do you get haram cut for Eid? Eid तो खुशी है, तो खुशी में तो सुन्नत पर चलना चाहिए. You should follow the sunnah. A wedge cut is haram. Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam said it in the hadith. यहलिकुहु कुल्लहु अवित्रुकुहु कुल्लहु. लेकिन हमारे बच्चे जाते हैं इस तरह haram haircut करते हैं. So don't do haram haircut. And also don't prepare haram things for Eid. Right? Remember that question about balloons, decorations. Okay, little bit is all right, but don't be a copycat. Don't do exactly what other people do on Christmas Day. Some people do exactly that. They bring presents, they cover them, wrap them, hide them, and they say, just like on Christmas, Santa Claus bring the present. तो ये भी कहते हैं कि ईद के day you can open it on Eid day, it's your special gift present. तो इस तरह के वो सब उनकी नकल नहीं करने की, बच्चों को खुश रखने का, फैमिली को खुश रखने का. प्रेजेंट है तो हाँ आ जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट, लेकिन don't do exactly what other cultures do. Avoid that. तो ईद की खुशी में why would you want to break Allah's hukam and Allah's commands? So anything else like that, avoid it. तो दूसरों के कल्चर पर नहीं चलना है. तो ये समझिए कि चीजें हैं. अब रमजान का महीना पूरा होने को आया है, और चलो अल्हम्दुलिल्लाह we've had an extra day, so we should be happy and we should try and do more and not waste time in idle talking, gossiping and messing around here and there. Use it wisely and read more Quran inshallah. ठीक है. अब ये किताब तो पता नहीं कब पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे. आज तो हो गया इंशाल्लाह.
چلو قرآن شریف پڑھ لو، بہتوں کو اپنا قرآن پورا کرنا ہوگا، مجھے بھی تھوڑا پڑھنا باقی ہے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ پروردگار عالم ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرمائیے۔ اللہم اختم لنا شہر رمضان برضوانک والعتق من نیرانک، اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وامہاتنا وازواجنا واولادنا وذریاتنا من النار، اللہم وفقنا فی الساعات المبارکۃ الباقیۃ لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدی انک علی کل شیء قدیر، اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ یا ارحم الراحمین، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، ہم میں سے کسی ایک کو بھی یہاں سے محروم نہ اٹھنے دیجیے، ہمارے ہر کام میں خیر مقدر فرمائیے۔ آپ نے ہم کو رمضان کا ایک مزید دن عطا فرمایا، ہم اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیں باقی ساعات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ٹائم ویسٹ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، کچھ عبادت میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور پوری پرزور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ آپ کی رضا اور خوشی کے حصول کے لیے اس طرح محنت کرنی چاہیے، اس طرح محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہماری کوتاہیاں، کمزوریاں، سستیاں، غفلتیں معاف فرمائیے، یا اللہ ہمیں پوری زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ٹائم ویسٹ کرنے سے حفاظت فرمائیے، ادھر ادھر سوشل میڈیا پر جانے اور اپنا وقت برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ نفس اور شیطان کے شر سے بچائیے، اللہ ان دونوں نے ہم کو تباہ کر رکھا ہے، ان کے خلاف ہماری مدد فرمائیے، یا اللہ ہمیں یا اللہ راہ راست پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیے، نبیین صدیقین شہداء اور صالحین کے طریق پر چلائیے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے، اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں ٹھکانہ اور جگہ بھی نصیب فرمائیے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں سن لیجئے، رمضان بھر کی ساری دعائیں قبول فرما لیجئے، جو مانگا وہ بھی نصیب فرمائیے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی نصیب فرمائیے، اللہ صحیح دعائیں تو آپ کے پاس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، انہوں نے جو کچھ بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہم کو نصیب فرمائیے، اور انہوں نے جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں پناہ نصیب فرمائیے، ساتھ ہی پروردگار عالم معتکفین کا اعتکاف قبول فرمائیے، شب قدر کی عبادت ہم سب کو نصیب فرمائیے، خدمت کرنے والوں کی خدمت قبول فرمائیے، اور یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور ساتھ ہی یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عالم اسلام پر رحم فرمائیے، عالم اسلام پر رحم فرمائیے، صہیونیوں اور رافضیوں کی ملی بھگت کو ختم فرمائیے، ان دونوں کے شر سے اہل سنت اور اہل حق کی حفاظت فرمائیے، اہل شام، اہل فلسطین، اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے، وہاں کی بیوہ عورتوں پر رحم فرمائیے، بیچارے معصوم بچوں پر رحم فرمائیے، سب کچھ لٹ گیا بیچاروں کا، یا اللہ کل بیچاری ایک بوڑھی عورت کو کھانا دیا تو وہ بیچاری کھانا نہیں کھا سکی، میں کیسے کھانا کھاؤں، میرا تو سبھی کچھ لٹ گیا ہے، نہ میرے پاس گھر ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کچھ ہے، اور میں ویل چیئر میں ہوں، میں کہاں جاؤں، میں کیسے کھاؤں، یا اللہ بیچاری اس بوڑھی پر رحم فرمائیے، یا اللہ بیچاروں پر رحم فرمائیے، ان کے لیے آسانیاں فرمائیے، یا اللہ ظالم خبیث نے جو کچھ کہا تھا پارکنگ لاٹ بنانے کا، تو خبیثوں نے رمضان میں بھی ظلم کر کے بمبارڈنگ جاری رکھ کر پورا پارکنگ لاٹ بنا ہی دیا، یا اللہ اس ظالم کے حق میں ہدایت ہے تو نصیب فرمائیے، اگر ہدایت نہیں ہے تو ظالموں کو، بدماشوں کو، یا اللہ تمام غنڈہ گردوں کو عبرتناک سزا عطا فرمائیے، ان کی پکڑ فرمائیے، یا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی ہم بھی وہی دعا مانگتے ہیں، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یا اللہ انہیں عبرتناک سزا عطا فرمائیے۔
فرمائیے، اور یا اللہ بیچارے مظلوم کی آہ کو یا اللہ رائے گاہ نہ جانے دیجیے، شہید کے خون کو بیکار نہ جانے دیجیے، یا اللہ معصوم بچوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام خبیثوں سے لیجیے، اور یا اللہ عبرتناک سزا عطا فرمائیے، اور آئندہ اس قسم کے حالات سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ امت مسلمہ پر رحم فرمائیے، امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرمائیے، عوام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، حکام کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ہدایت کو عام فرمائیے، ہدایت کی ہوائیں چلا دیجیے، ہدایت کی لہریں چلا دیجیے، ہدایت کے دروازے کھول دیجیے، ہماری کوتاہیاں کمزوریاں اور سستیاں غفلتیں معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہر طرح کی خیر و برکت پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، پوری امت مسلمہ کے روزوں کو قبول فرمائیے، فرائض اور نوافل کو قبول فرمائیے، زکوٰۃ اور صدقات خیرات للہ کو قبول فرمائیے، مساجد کی امداد کو قبول فرمائیے، کل جن دوستوں نے ہمارے لیے پلیج کیا ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، جنہوں نے دیا ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، جو دینا چاہتے تھے نہیں دے سکے ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، اور سب کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، اولاد میں، صحت میں، تندرستی میں بے حساب برکت عطا فرمائیے، اور سب کی آل اولاد کی بھی حفاظت فرمائیے، اور جان مال کی بھی حفاظت فرمائیے، اس ملک میں بھی ہماری حفاظت فرمائیے، اس ملک میں بھی رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ سے ہمیں محفوظ فرمائیے، ان کے شر سے بچائیے، اور یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، جو لوگ دین کے لیے محنت کرتے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، تبلیغ جماعت کو بھی، دارالعلوم کو بھی، مساجد کو بھی، مدارس کو بھی، علماء کرام کو بھی، اسلامک انسٹیٹیوٹ چیریٹیز والوں کو بھی، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، سب کی محنتیں قبول فرمائیے، اور ہم سب کو مل جل کر آپ کے دین کو آگے بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرمائیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ قرآن شریف پڑھ لیں تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ، اور ٹائم ویسٹ نہ کریں، بچے بھی چپ چاپ سے قرآن پڑھیں، مستی نہ کریں۔